Что означает? This is a Bhagavad Gita verse, is it? The chapters of Bhagavad Gita. Oh, it's the chapters. 5 chapters. What should we read? 5 chapters. Well, you can read a verse of your choice, or we can continue reading the verses which we do in Bhagavad Gita lectures. Okay. So What? Что? Мы просили тему вас. Okay. Well, just as a matter of interest, what are the verses, or what's the next verse that you're reading? the next verse would be first chapter, verses 21, 22nd. Oh, I see. Okay. Anyway, let me just... Yadoljan dumat. Chit. Malinki Malinki razum. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Interesting. Verses 21 and 22, yeah? That would be. First chapter, right, okay. But you wanted maybe хотите, что я могу говорить о как общество или так? Okay. Okay. Я могу читать это и говорить об этом. Это возможно. Multitasking. Taigi, paprašęs ir šitus tekstus perskaitys ir taip pat tą temą pakalbės, kur paprašė. So, okay, we have the... Oh, you got the verses. Sure, that's 2 verses, right? Yeah, look at that. So, okay, so we will read Bhagavad Gita as it is, translation and commentary, by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Chapter 1, Observing the Armies on the Battlefield of Kurukshetra, verses 21 and 22. Taigi skaitysime šią Bhagavad Gitos pirmą skyrių, kuris vadinasi Kurukšetros mūšio lauke, ir tekstai bus 21-22. Arjuna Ruvacha Senayor Ubayor Madhye Ratam Stapaya Mechuta Yavadetan Riksheham Yodukaman Avastitan Kair Maya Saha Yodhavyam Asmin Rana Samudyame Arjuna Ruvacha Senayor Ubayor Madhye Ratam Stapaya Mechuta Yavadetan Riksheham Yodukaman Avastitan Kair Maya Saha Yodhavyam
Asmin Rana Samudyame Arjuna Ruvacha Senayor Uvayor Madhye Ratam Stapaya Mechuta Yavad Etan Niriksheham Yodukama Navastitan Karmaya Sahayodavyam Asmin Rana Samudyame Arjuna Vacha Senayor Ubhayor Madhe Ratham Stapaya Me Achuta Yavat Etan Niriksheham Yodhukaman Avasthitam Armaya Saha Yodhavyam Asmin Rana Samudhyame Pajolsta. Arjuna Uvacha Senayor Bhayor Madhye Ratham Stapayame Chuta Yavadetan Niriksheham Yodhukaman Avasthitam Airmaya Saha Yodhavyam Asmin Rana Samudyame. Ladies, Moteris. Mataji's, Arjuna Vacha Senayor Bhayor Madhye Ratham Stapayame Chuta Yavadetan Niriksheham Yodhukaman Avasthitam Armaya Saha Yodhavyam Asmin Rana Samudyame. Mataji, Arjuna Vacha Senayor Bhayor Madhye Ratham Stapayami Achuta Ratham Stapayame Achuta Yadvamatam Nirikshaham Yavadetan Niriksheham Adhukaman Avasthitam Yodhukaman Avasthitam Kairmaya Sayodhavyam Armaya Saha Yodhavyam Asmin Rama Studyame Asmin Rana Samudyame. okay, go ahead. Taigi vertimas. Arjuna tarė, o patikimasis, pastatyki mano kovos vežimą tarp dviejų kariaunų, kad regėčiau čia susirinkusius, geidžiančius kautynių, su jais man lemta sukryžiuoti ginklų šiame didingame mūšyje. Komentaras. Well, a minute. I'll just say it in English. Arjuna said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. Commentary. Komentaras. Nors viešpas Krišna yra aukščiausiasis Dievo asmuo, tačiau iš nepriežastinio gailestingumo jis tarnauja savo bičiuliui. Jis visuomet palankus savo baktams, todėl Arjuna šiame posme kreipėsi į jį patikimasis. Būdamas vežėju, viešpas privalo vykdyti Arjunos įsakymus, o kadangi juos vykdė nesvyruodamas, tai ir buvo pavadintas patikimuoju. Nors viešpas ir ėmėsi vežėjo vaidmens vardan savo bakto, jo kaip aukščiausia padėtis nekelia abejonių. Bet kokiamis aplinkybėmis jis,
aukščiausiasis Dievo asmuo Rišikeša, visų juslių valdovas. Viešpatį ir jo tarną sieja labai švelnus ir transcendentiniai ryšiai. Kaip viešpaties tarnas kiekvieną minutę jis yra pasirengęs jam tarnauti, taip ir viešpats visad ieško progos padaryti kokią nors paslaugą baktui. Kai vyras baktas, užimdamas pranašesnę padėtį jam įsakinėja, jis patiria daug didesnį pasitenkinimą, negu jei įsakinėtų pats. Jis, valdovas, visi yra jo įsakymų valdžioje ir nėra nieko aukštesnio, kas drįstų jam įsakinėti. Bet jeigu įsako tyras baktas, viešpas dėl to patiria tik tai transcendentinę palaimą, nors jis pas viešpas yra visų aplinkybių šeimininkas. Arjuna, tyras viešpatės baktas, todėl jis nenori kovoti su savo pusbroliais ir broliais, bet užsispyrus Duryodhanai ir nepriėmus taikių derybų, jis priverstas stoti į mūšį. Štai kodėl Arjunai rūpi, kas iš vadų atvyko į kautynių lauką. Apie pastangą sudaryti taiką kautynių lauke negalėjo būti nė kalbos. Karžygys tiesiog panoro dar kartą pamatyti visus ir įsitikinti, ar stiprus jų noras pradėti šį nepageidaujamą karą. So if you don't mind, I'll read the... Oh, you've got it in English. Well, I'll read it in English also. Purport. Although Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, out of his causeless mercy he was engaged in the service of his friend. He never fails in his affection for his devotees, and thus he is addressed herein as infallible. As charioteer, he had to carry out the orders of Arjuna, and since he did not hesitate to do so, he is addressed as infallible. Although he had accepted the position of a charioteer for his devotee, his supreme position was not challenged. In all circumstances, he is the Supreme Personality of Godhead, Rishikesha, the Lord of the total senses. The relationship between the Lord and his servitor is very sweet and transcendental. The servitor is always ready to render service to the Lord. And similarly, the Lord is always seeking an opportunity to render some service to the devotee. He takes greater pleasure in his pure devotees assuming the advantageous position of ordering him than he does in being the giver of orders. Since he is master, everyone is under his orders, and no one is above him to order him. But when he finds that a pure devotee is ordering him, he obtains transcendental pleasure, although he is the infallible master in all circumstances. As a pure devotee of the Lord, Arjuna had no desire to fight with his cousins and brothers, but he was forced to come onto the battlefield by the obstinacy of Duryodhana, who was never agreeable to any peaceful negotiation. Therefore, he was very anxious to see who the leading persons present on the battlefield were. Although there was no question of a peacemaking endeavor on the battlefield, he wanted to see them again and to see how much they were bent upon demanding an unwanted war. And just a moment. Arjuna uvacha senayor ubayor madhye ratam stapaya mechita yavadeta niriksheham yodukam anavastitan kair maya sahayodavyam asmin rana samudyame. Translation: Arjuna said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. Translation. Vertimas teksto, o patikimasis, pastatyk į mano kovos vežimą tarp dviejų kariaunų, kad regėčiau čia susirinkusius
geidžiančius kautynes sueis, man lemta sukryžiuoti ginklus šiame didingame mūšyje. Nama Om Vishnuvadaya Krishna Prestaya Bhutale Shivati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachati Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Well, devotees, I'm very happy to be here in Kaunas again. Taigi atsidavusiai Maharajas yra labai laimingas vėl čia apsilankęs Kaune. Kaunas was the first place I came in Lithuania. Ir iš tikrųjų Kaunas buvo pati pirmoji vieta, kurią jis aplankė, kai atvyko į Lietuvą. 1993. Ir 1993 metais. 30 years ago. Taigi prieš 30 metų. Where were you 30 years ago? Anyway. In school. Okay. Klausia, kur buvot prieš 30 metų. But yeah, and we were in the same temple room. Ir mes buvom tame pačiame šventyklos altorine. The deities were the same. Ir dievybės buvo tos pačios. Just Prabhupada, there was no big Prabhupada here. Ir nebuvo didelio Prabhupados tuo metu. The pictures were the same. Ir visi paveikslai tie patys. Seriously, I remember very clearly. Labai aiškiai viską atsimenu. I don't know if the clock was the same. Ir laikrodis tas pats. Okay. So I was ordered to say some words about community. Taigi paprašė Maharažo pašnekėti apie bendruomenes. Bendromenos, yeah. So I'll try to say a few words like that. Taigi pabandysiu apie tai šiek tiek kelius žodžius pasakyti. In the context of this verse and purport. Ir viską tai pasakys šio teksto kontekste. Yeah, because this verse is definitely saying some things about community. Nes iš tikrųjų šitas tekstas ir šneka tam tikrus dalykus apie bendruomenes. The Prabhupada says the relationship between the Lord and his servitor is very sweet and transcendental. Šila Prabhupada sako, kad santykiai tarp viešpatės ir jo tarno yra labai saldus ir transcendentiniai. And community, I mean, a good community of devotees is like that. Ir gera atsidavusi bendruomenė turi tokias savybės. There's a lot of affection and there's a lot of real concern about each other. Taigi yra labai šilti santykiai ir rūpinimasis vienas kitu. And there's great appreciation for each other. Ir taip pat labai didelis įvertinimas vienas kito. You know, in a community, sometimes you get some, like little conflicts. Kartais bendruomenėje atsiranda tam tikrų nedidelių nesutarimų. But if it's a good devotee community, then the conflicts don't go very deep. Bet jeigu tai gerai atsidavusi bendruomenė, tie konfliktai labai giliai nenusileidžia. The situation here is that it is a conflict within one community. Ir situacija aprašyta čia tekste, tai yra konfliktas vienoj bendruomeniai. They are all the main members taking part, who are going to take part in the battle, they're all members of the same community. Taigi visi pagrindiniai
kariai, kurie šitam mūšyje susikaus, jie yra nariai tos pačios bendruomenės. They're all Kauravas or Kurus. Taigi visi kauravai arba kurų. Generally, we refer to Duryodhana and his relatives and so on. Generally, we refer to them as Kauravas. Taigi dažniausiai mes Duryodaną ir jo šeimos narius vadiname kauravais. But Arjuna, Yudhisthira, Bhima, and so on, they're also Kauravas. Bet Arjuna, Bhima, Yudhisthira ir kiti taip pat yra kauravai. They're all descended from Maharaj Kuru. Visų jų protėvis buvo Maharaja Kuru. And you would normally expect that the relationships would be very nice. Ir dažniausiai jūs tuomet tikėtumėtės, kad tie santykiai labai geri. But unfortunately, due to material desires, the relationships got very disturbed. Bet dėl materialių troškimų visi tie santykiai labai pablogėjo. So within a community of devotees, if everyone's heart is in the right place, then there will not really be much conflict. Bet jeigu bendruomenėje kiekvieno nario širdis bus tinkamoje vietoje, tinkama nuotaika bus, tuomet nebus daug tų problemų ir konfliktų. Yeah, because everyone in the community will have one central point of interest. Nes visi bendruomeniai turės bendrą tikslą. Yeah, and that interest, of course, will be Krishna and serving Krishna with the other devotees. Tas bendras tikslas bus Krishna ir tarnavimas jam su kitais atsidavusiais. You know, I'm sure you know the example Prabhupada gives in that regard. Tai turbūt jūs žinote tą pavyzdį, kurį Šrila Prabhupada duoda šitą temą. If you have like a pool of water Jeigu turite baseiną vandens and a group of people and each person throws a stone into the same place in the pool of water, ir turite didelę grupę žmonių ir jie akmenį mes į tą pačią baseino vietą, then you'll get all these concentric circles. tada gausite tokius susikryžminusius vandens ratilus. Yeah, you've heard that example before, right? Tai turbūt jūs girdėjote jau šitą pavyzdį prieš tai. Slishali abetanda, niet. Now you heard it. So yeah, that's like a good, happy, Krishna conscious community. Tai yra gera ir laiminga Krishna sąmoninga bendruomenė. But as soon as you get someone throws a stone one side, another one throws a stone the other side, then the waves coming will not be concentric. Ir jeigu kažkas numes akmenį į vieną pusę, o kitas į kitą pusę, tuomet tos bangos taip susidurs. So yeah, and so therefore when the devotees are serving and cooperating together very nicely, the community is very harmonious and everyone generally is very happy. Kai atsidavusiai kartu tarnauja ir bendradarbiauja, tuomet ta bendruomenė yra labai harmoninga ir tie santykiai yra geri. Gere. Happy, yeah. Laimingi. Okay. Right, and the special thing, the very special thing, well, there is a very special thing about a devotee community. Yra toks vienas labai ypatingas dalykas, kalbant apie atsidavusių bendruomenę. There is a special member of the community. Yra ypatingas bendruomenės narys. And who is that? Ir kas tai yra? It's Krishna.
Tai Krishna. Krishna is a member of the community. Tai Krishna yra tos bendruomenės. Oh, yes. And of course, Srila Prabhupada is also a member of the community. Ir žinoma, Šrila Prabhupada taip pat yra tos bendruomenės narys. And they participate in the community activities. Ir jie dalyvauja bendruomenės veiklose. One devotee asked Srila Prabhupada, can a devotee enter your heart? Vieną kartą atsidavęs paklausė Šrilos Prabhupados, ar gali bhaktas įeiti į jūsų širdį. And Prabhupada answered, yes, if you let me in. Ir Šrila Prabhupada atsakė taip, jeigu jūs įsileisite. So we have to welcome Prabhupada into our hearts. Taigi mes turime pakviesti ir įsileisti Šrila Prabhupadą į savo širdis. Here in the purport, Srila Prabhupada reveals like a very deep but very sweet aspect of the Krishna conscious community. Ir čia komentare Šrila Prabhupada atskleidžia vieną labai gilų ir labai saldų aspektą Krishnos sąmoningos bendruomenės. All the devotees are trying to serve Krishna, Visi atsidavusiai bando tarnauti Krishnai, but Krishna is trying to serve the devotees. bet Krishna bando pasitarnauti atsidavusiems. And Krishna is happier when he serves the devotees than when the devotees serve him. Ir Krishna iš tikrųjų yra laimingesnis, kai jis tarnauja atsidavusiems, o ne tada, kada jam tarnauja. You probably know this very nice story in Chaitanya Charitamrita. Taigi jūs turbūt žinote tą vieną labai nuostabią istoriją aprašytą Chaitanya Charitamrita. That Lord Chaitanya, when he was touring South India, then one year during the rainy season, he stayed at a great temple named Sri Rangam. Taigi viešpats Chaitanya, kai jis keliavo po pietų Indiją, per liūčių sezoną jis apsistojo vienoje šventykloje, kuri vadinasi Sri Rangam. Have you been to Sri Rangam? Ar jūs buvote toje šventykloje Sri Rangam? We barely done. Nikogda. Oh, okay. Okay. And you others haven't? Why not? Anyway, you must go there. It's nice. Biggest temple in India. Taigi iš tikrųjų tai yra pati didžiausia šventykla Indijoje. So Lord Chaitanya stayed there for the 4 months of the rainy season. Taigi viešpats Chaitanya ten pasiliko 4 liūčių sezono mėnesius. And every day he would go in for darshan of the deity a number of times. Ir kasdieną jis ateidavo gauti darshaną daugelį kartų. And each time when he was going in and coming out, well, there is a hall, big hall, just before the main altar area. And in that hall, he would see one devotee sitting on the side. Ir kasdieną, kai jis ateidavo gauti tą dievybių darshaną, jis praeidavo pro tokį koridorių ir vis matydavo vieną atsidavusį sėdintį šone tame koridoriuje. And Lord Chaitanya, he would see this devotee sitting there every time holding a book. Ir kiekvieną kartą viešpats Chaitanya matydavo tą atsidavusį sėdintį tenais ir laikantį knygą. And he's really studying the book. Ir jis labai susikaupęs studijavo tą knygą. And Lord Chaitanya saw that sometimes this devotee is crying, tears are coming from his eyes. Ir viešpats Chaitanya matydavo, kad kartais tas atsidavęs verkdavo, kai skaitydavo tą knygą. Tears of spiritual ecstasy. Ir tai buvo dvasinės ekstazės ašaros. But then sometimes Lord Chaitanya saw the devotee sitting there, and some local devotee would come and speak to that devotee. Ir kartais viešpats Chaitanya matydavo, kad kažkoks vietinis atsidavęs kalbėdavo su to bhaktu, to, kuris skaitydavo. And
So the other devotee would speak to him, and then he'd laugh at him like the devotee who's reading, like he's doing something stupid. Ir tas vietinis baktas juokdavosi iš to atsidavusio, kuris skaitydavo, lyg tais jis kažką kvailo darytų. Yeah, and Lord Chaitanya wondered, what is going on here? Ir viešpas Čaitanija galvoja, kas čia vyksta. So one day then, Lord Chaitanya went and spoke to that devotee. Taigi vieną dieną viešpas Čaitanija nuėjo ir pakalbėjo su to atsidavusiu. And he asked him that, my dear devotee, what are you reading? What are you doing here? Ir jis paklausė, mano brangus atsidavus, ką tu čia veiki? And the devotee said, well, you know, my spiritual master, he told me I must read Bhagavad Gita every day. Taigi jis atsakė, mano dvasinis mokytojas man davė tokį nurodymą, kad skaityti Bhagavad Gita kasdieną. So the book here, see my book, it's Bhagavad Gita, and I'm sitting here all day, every day, with the Bhagavad Gita. Taigi davė tokį nurodymą ir aš skaitau kasdieną čia su Bhagavad Gita. And Lord Chaitanya said, well, that is very nice. Ir viešpas Čaitanija sakė, tai labai nuostabu. But why is it that I see sometimes some other local devotee comes by, says some words to you, and laughs at you like you're doing something stupid? Bet kodėl tuomet vietinis atsidavęs ateina ir juokiasi iš tavęs, lyg tai tu darytum kažką kvailų? And that devotee replied that, you know, the thing is, I am illiterate. Bet tuomet tas atsidavęs atsakė, esmė tokia, kad aš nemoku skaityti, esu neraštingas. I cannot read or write. Aš negaliu nei skaityti, nei rašyti. And all the local people, they know that. Ir visi vietiniai žmonės tai žino. So they like to joke with me. Taigi jiems patinka juokauti su manimi. So sometimes they come and they ask me, Panditji, what verse are you reading? Taigi kartais jie ateina ir klausia, Panditji, kokį posmą tu skaitai? And I don't know. Ir aš nežinau. And they laugh at me. Tuomet jie juokiasi iš manęs. And Lord Chaitanya said, well, all right, but why is it then, if you cannot read it, why is it then that I see you sometimes sitting there looking at Bhagavad Gita with tears of ecstasy coming from your eyes? Ir tuomet viešpas Čaitanija paklausė, jeigu tu nemoki skaityti, kodėl tuomet verki su ekstazėm ašarom? So the devotee said, you know, sometimes I look at the cover of the book Taigi atsidavęs atsakė, kartais aš pasižiūriu į knygos viršelį and there I see the picture. Krishna is driving the chariot of Arjuna. ir ten aš matau ten pavaizduota, kaip Krišna veža Arjunos kovos vežimą. And I think that this is amazing. Krishna is God, but he is serving his devotee. Ir tuomet aš pagalvoju, tai nuostabu, Krišna yra pats aukščiausias Dievo asmuo, bet jis tarnauja savo atsidavusiu Arjunui. Krishna is driving the chariot of his devotee, but the devotee should be driving the chariot for Krishna. Tai Krišna šiuo atveju yra jo atsidavusiojo vadėliotojas vežimo, bet turėtų būti atvirkščiai, jo atsidavęs turėtų vežti Krišnos vežimą. And I look at this and I think, how merciful Krishna is. Ir aš pasižiūriu į šitą viršelį ir pagalvoju, koks maloningas yra Krišna. Krishna is so kind to his devotee, and I become overwhelmed and I cry. Krišna yra labai geranoriškas savo atsidavusiam, tada ir aš pradedu verkti. Lord Chaitanya said to that devotee that you may not have read Bhagavad Gita, but you have understood Bhagavad Gita.
Ir tuomet viešpats Šeitanė pasakė tam atsidavusiu, kad galbūt ir neperskaitai Bhagavad-gitos, bet tu supranti Bhagavad-gitą. Actually, Lord Chaitanya said, actually, you are the authority on Bhagavad Gita. Iš tikrųjų, tu esi autoritetas, kuris galėtų aiškinti Bhagavad-gitą. This is being discussed here in the purport. Ir apie tai čia kalbama komentare. And, you know, this is one of the special things which makes devotee communities just really wonderful. Ir tai yra vienas iš ypatingų dalykų, kuris padaro atsidavusių bendruomenės labai nuostabias. The presence of the Lord and the influence of the Lord. Tai yra viešpatės buvimas tose bendruomenėse ir jo įtaka to bendruomenėse. And the kindness, the mercy of Krishna towards his devotees. Geraširdiškumas, malonė visiems baktams, kurie yra tose bendruomenėse. So the devotees are extremely dear to the Lord. Taigi atsidavusiai yra labai labai brangus viešpačiui. Even you may be a new devotee. Galbūt jūs esate naujas baktas. I don't know, do we have any new devotees here? Taigi ar čia turime naujų baktų? Novi predne? Нет? Может быть. Я новый преданный. Yeah. I've only been a devotee 50 years. Я новый преданный. Это правда. Taigi Maharažas sako, kad jis tik 50 metų jau praktikuoja. I'm a new devotee. Shame. Jisai naujas baktas, taip savo. But still, Krishna's merciful even to devotees who've been trying to be devotees, even for a few days or a few weeks or something. Taigi Krishna yra taip pat maloningas ir tiems atsidavusiems, kurie tik bando tokiais tapti kelias dienas ar kelias savaites. And when he sees us trying to serve devotees and help devotees, oh, he becomes very happy with us. Ir kai jis pamato mus, kai mes norime pasitarnauti atsidavusiems ar padėti jiems, tuomet jis labai nudžiunga. And so Srila Jiva Goswami makes a very interesting comment. Srila Jiva Goswamis parašo labai įdomų komentarą. He says, serving the devotees is a more effective way of developing love for God than trying to develop love for God. Ir jisai sako, kad tarnavimas atsidavusiems yra dar efektyvesnis būdas išsivystyti meilę Dievui, negu tai darant tiesiogiai jam bandant tarnauti. And try, yeah, that's interesting, isn't it? Tai labai įdomu, argi ne? It's in Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami. Taigi tai Bhakti Sandarbha įrašo Jiva Goswami. So anyway, we here in ISKCON Kaunas, we are a community. Taigi mes čia ISKCON Kaune esame bendruomenė. And like I said, I've been coming, except for the COVID 3 years. I've been coming, I think I've been coming every year, even a few times. Ir išskyrus visą šitą COVID-o laikotarpį, Maharažas čia atvažiuodavo kartą arba dar daugiau, kelis kartus į metus. And some of you were here when I first came. Ir kai kurie iš jūsų buvote čia, kai Maharažas čia apsilankė pirmą kartą. It's true, I remember, yes, that's right. Bhavananda Prabhu. Taigi atsimena Bhavananda Prabhu. Yes, Hare Krishna. Right. So yeah, a community, you know, the thing is that where there is a nice community of nice devotees, then it helps everyone develop their Krishna consciousness more than if they were just on their own. Ir esmė tokia, kad jeigu yra gera atsidavusi bendruomenė, tai padeda baktams vystyti
tą Krišnos sąmonę labiau negu jie būtų vieni patys. Yeah. I mean, when you're doing, there are many things which you can do on your own if you want, but when you do them with others, it becomes nicer. Yra daug dalykų, kuriuos mes galime daryti ir vieni, bet kai darome kartu su kitais, tai žymiai yra smagiau. Yeah, you know, like sport, like just in the material sense, there are many types of sports you can play on your own if you want to. Taigi, pavyzdžiui, net ir materialioj sferoje yra daug sportų, kuriais galite užsiimti ir vieni. You can play soccer on your own. Galite netgi ir futbolą žaisti vieni. Then you'll always win. Ir tuomet jūs visuomet laimėsite. But it just won't feel the same, Bet tiesiog nebus toks pats jausmas. you know, like when you do it with other people. Palyginus taip, tai darote su kitais žmonėmis. And Krishna consciousness is similar. It's like that. Ir Krišnos sąmonė irgi yra panašiai. Yeah, when we do it with other devotees and when we involve ourselves with other devotees, it makes the whole experience richer. Tai ir kai mes tai darome šitą atstovimo tarnystės veiklą su kitais atsidavusiais ir taip įtraukiame save į tą veiklą kartu su visais, tuomet ta patirtis tampa tokia turtingesnė. The devotees can give you advice. Davusiai gali duoti jums patarimų. The devotees can set nice examples for us. Atsidavusiai gali parodyti gerus pavyzdžius mums. And of course, having a one-man kirtan, you can do it, but it's not the same as having nice kirtan with a group of devotees. Ir gali ir vienas žmogus dainuoti kirtaną, bet tai ne tas pats, kaip atlikti kirtaną atsidavusi grupė. When I joined in London, we had the only service, except for the deity worship, was going on Harinam. Ir kai Maharadžas prisijungė prie ISKCON Londone, tai buvo dvi tarnystės, dievybių garbinimas ir ėjimas į Harinamas. Everyone went on Harinam 6 days a week. Ir visi bendruomenės nariai ėjo į Harinamą 6 dienas per savaitę. Maybe 9:30 in the morning, come back 6 o'clock at night. Taigi išeidavo 9:30 ryte ir grįždavo 6 vakaro. 1 hour for lunch in the middle of the day. Ir 1 valandą vidury dienos pietaudavo. The rest of the time, at least a good 8 hours Harinam. Ir visą kitą laiką 8 valandas Harinamą darydavo. And the police would come often to arrest us. Ir policija dažnai ateidavo, kad norėdami juos suimti, areštuoti. Fortunately, they didn't have guns, Visą laimę, kad jie neturėjo ginklų. so we could just run and we wouldn't have to worry that they'd shoot us. Tiesiog jie galėjo pabėgti ir nesijaudinti, kad jie juos nušaus. Good exercise. Tai Yes. visai geras sportas. So anyway, yeah, so everyone except those who were just not physically strong enough, everyone would go on Harinam. Taigi visi išskyrus tuos, kurie fiziškai buvo silpni, visi kiti eidavo į Harinamą. All of those who were not strong enough, they would stay back and worship the deities. O tie, kurie būdavo nepakankamai fiziškai stiprus, tie pasilikdavo šventykloje ir tarnaudavo dievybėms. Yeah, so really nice program, really focused program. All of us, like every day, at least 30 or 40 devotees on Harinam. Taigi tokia labai nuostabi programa, kiekvieną dieną bent jau 30 ar 40 atsidavusi išeidavo į Harinamą. So sometimes when there was a festival and the devotees were busy in the temple, Kartais, kai būdavo festivaliai, šventės ir atsidavusi būdavo labai užsiėmę šventykloje, then only the Harinam manager, the leader,
he would go out on his own. Tuomet vienas Harinamos menedžeris eidavo į Harinamą vienas daryti. Yeah, and he'd come back and he'd tell us it's not the same. Ir jis grįždavo šventyklą ir pasakydavo, kad nėra tas pats, kaip vienas daro. You know, of course there are some things you have to be careful of when you have a community. Tai žinoma, yra tam tikri dalykai, su kuriais turite būti atsargus, kai kalbame apie bendruomenės. That if someone in the community does something really wrong, then it may affect the other members of the community. Tai pavyzdžiui, jeigu kažkas pasielgia labai neteisingai iš bendruomenės narių, tai visus paveikia. So we also have a responsibility to correct other members of the community if there's a real need. Iš tikrųjų, mes turime ir tą atsakomybę pataisyti bendruomenės narius, kurie neteisingai elgiasi, jeigu yra tam poreikis. You know, the Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, is the story of Parikshit, Maharaj Parikshit, being cursed. Taigi Šrimad Bhagavatam istorija yra Maharažo Parikšito istorija, kuomet jis buvo prakeiktas. The young Brahmin boy Shringi, he wrongly cursed Maharaj Parikshit. Taigi jaunas brahmanas Šringi, jis neteisingai prakeikė Parikštą Maharažą. And it affected the whole Brahmin community. Ir tai paveikė visą brahmanų bendruomenę. Yeah. In other words, all the members of the Brahmin community, they had some responsibility in terms of how is this boy Shringi doing? Iš tikrųjų, kiekvienas iš brahmanų bendruomenės nario turėjo tam tikrą atsakomybę, kalbant apie to Šringio elgesį. Yeah, and as a result, the whole Brahmin community, it deteriorated. Ir viso to pasiekoje rezultatas buvo, kad visa brahmanų bendruomenė po truputį nusmuko. So, you know, having a nice community and nice relationships, it's very positive, very beneficial. Taigi turėti gerą bendruomenę, gerus santykius joje yra labai pozityvu ir labai palanku. But we also, every member of the community has a responsibility to the community. Bet taip pat kiekvienas bendruomenės narys turi ir atsakomybę tai bendruomeniai. If you see a member of the community walking down, what's the name of the street? Laisvės alėja. Huh? Laisvės alėja. Lysis Solia, or something like that. Walking down Lysis Solia, smoking a cigarette, then you must do something about it. Tai jeigu jūs pamatysite bendruomenės narį einant Laisvės alėją ir rūkant ar kažką tokio panašaus darant, jūs turite kažką dėl to daryti. I'm sure it'll never, ever happen in hundreds of years. Tai Maharažas galvoja, kad tai niekuomet nenutiks. But if it does, and you see it, you've got a responsibility. Bet jeigu taip nutiktų ir jūs tai pamatysite, tai jūs turite atsakomybę. You know, sometimes as members of the community, if we see something is happening and we know this is not right, but then we think, well, it's not my problem. Kartais mes pamatome kažkas neteisingai vyksta, bet tuomet pagalvojame, na, tai ne mūsų problema. It's Devnath Prabhu's problem. Tai gal, pavyzdžiui, Devanathos Prabhu problema. He must do something about it. Tai jam reikia dėl to kažką daryti. It's Dhruvananda Prabhu's problem. Tai Dhruvanandos Prabhu problema. Yes. But it's your problem also. Bet taip pat tai yra ir jūsų problema. Even if all you do is inform them that someone's got a problem, but at least you took some responsibility. Net jeigu jūs informuojate juos apie tą problemą, bet bent jūs priimate kažkokią atsakomybę. Yeah,
So anyway, it's a consideration when it comes to how communities run. Tai yra toks apsvarstymas apie tai, kaip tos bendruomenės vyksta. Anyway, I've always found the Kaunas ISKCON community really nice. Taigi, beje, Kauno bendruomenė Maharadžui labai patinka. And how many times have I told myself, I must learn Lithuanian? Ir Maharadžas daug kartų savo pasakė, kad jam reikia išmokti lietuviškai kalbėti. Sorry. Have you learned Lithuanian yet? O ar jūs išmokot lietuviškai? Da. Chit. I learned Latvian. Huh? Latvian. Oh, Latvian. Oh, I see, okay. Gavaricha. Oh, okay. Panimacha. Oh, okay. All right. Yeah. So anyway, you have to sort of forgive me for that. Taigi, turite atleisti Maharadžui dėl tos lietuvių kalbos. Maybe next lifetime. Gal kitą gyvenimą. Yeah, so it's really nice having a community and having senior devotees who can sort of help look after you. Tai yra labai gerai, nuostabu turėti bendruomenę ir vyresnius atstovus, kurie gali padėti pasirūpinti, prižiūrėti jus. It's one of the differences between ISKCON, Prabhupada's ISKCON, and other Vaishnav groups. Taigi, tai yra toksai skirtumas tarp šios Prabhupados ir kitų Vaišnavų grupių. We've got like just here in Kaunas, there's so many devotees. Pavyzdžiui, čia Kaune yra tiek daug atstavusių. Other groups, they may have just one devotee or even none. Tai kurios grupės galbūt ir tik vieną atsidavusių arba šis nei vieno. So anyway, yeah, we must work together and remember to cooperate together. Taigi mes turime dirbti kartu ir nepamiršti bendradarbiauti vieni su kitais. You know, one of Prabhupada's last instructions was that your love for me will be shown by how you cooperate together after I have gone. Taigi vienas iš paskutinių šios Prabhupados nurodymų buvo, kad savo meilę man įrodysite bendradarbiauti tarpusėje, kad palaikytumėt sudėjimą, kai čia manęs nebus. Oh, is that it? Ah, see, if I knew Lithuanian, I would understand that. Anyway, now I understand it. That's really nice. That's great. All right. So, you know, when I first heard that, I first heard that just very shortly after Prabhupada left this world. Taigi Maharadžas tai išgirdo nedaug laiko praėjus, kai šilo Prabhupada paliko šį pasaulį. And I thought, cooperate together? That's easy. Ir pagalvojo, bendradarbiauti kartu taip lengva. Why would he say that, like emphasize it? It's so easy, you don't need to emphasize it. Kodėl jis taip sako, kodėl tai reikia pabrėžti? Tai taip paprasta, nereikia to visai akcentuoti, pabrėžti. After a while I realized, you know, maybe it's not so easy. Ir po kurio laiko tai suprato, kad galbūt tai nėra taip paprasta. But anyway, we got to remember it, and so keep it in our hearts. Bet vis tiek reikia tai prisiminti ir laikyti savo širdyje. And try to play our part. Ir pasistengti atlikti savo vaidmenį, savo. And if we do like that, Prabhupada will be pleased. Ir jeigu mes taip elgsimės, šilo Prabhupada bus patenkinta. Because Krishna and Prabhupada is watching us all. Nes Krishna šilo Prabhupada visus mus stebi. He's watching you. Ir jūs stebi. What's your name, Prabhu? Geraldas. He's watching Geraldas. Yeah, serious now. And he's thinking, okay, when's this Geraldas gonna get into it more? Ir
kad šitas labiau įsitrauksti. Ela pravda. I promise you, he's thinking like that. Ir Maharajas prižada, kad taip Krishna galvoja. In a nice way, not an aggressive way. Tokiu gražiu būdu, ne kažkokiai, ne agresyviai. He wants the best for you. Taigi jums linkiu pačio geriausio. And for all of us it's the same. Ir visiems mums tas pats galioja. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any comment or question or... Taigi yra komentarų ir klausimų. Yes, Prabhu. Thank you very much, Guru Maharaj, that you came enlivening for Krishna. Thank you for having me. I have a question. Like before we come into the society of devotees, everyone's like saintly person. Even small look at the devotee from is enlivening, also like inspiring. But after some time, we started to see some faults. That like the common people, maybe some doing things which is also, and the mind become very much not in cooperative mood. Okay. And the question arising for me, like what is the best way to tune my mind to work in a cooperative mood and to serve Krishna? Okay, now that's a good point. Klausimas toksai buvo, kad mes, kada iš pradžių ateiname į bendruomenę, atsidavus visi atrodo šventi ir vien tik tai pasižiūrėjus į bhaktą jau įsikvėpė. Bet po kurio laiko mes pamatom, kad bhaktai turi kažkokių trūkumų ir gal elgiasi ne visai tinkamai ir protas tada jau nebenori bendradarbiauti su bhaktais. Taip klausimas toksai buvo, kaip geriau nuteikti tą protą, kaip bendradarbiauti tam, kad patenkinti Krishną. Okay, that's a good point. And, you know, there are a few elements in the picture. Tai yra keli elementai, kalbant apie tai, galima sakyti, paveiksle. Yeah, okay. So, one point is Srila Prabhupada said that ISKCON is like a hospital. Pirmas dalykas, vienas iš dalykų, tai Srila Prabhupada sakė, kad ISKCONas yra kaip ligoninė. That we've all been in material life, many lifetimes. Taigi mes visi buvome materialiame pasaulyje daugelį gyvenimų. And there's a saying, in English there's a saying, old habits die hard. Ir anglų kalboje yra toks posakis, kad sunkiai įpročiai labai sunkiai yra paleidžiami. Yeah, when you've got deeply ingrained habits, it's not easy to get rid of them. Jeigu yra tokie giliai įsišakniję įpročiai, labai sunku juos pašalinti. And these habits like lust, anger, greed, envy, and so on, they are like diseases from the spiritual point of view. Ir tie tokie įpročiai kaip geismas, pyktis, pavydas, godumas, tai yra kaip ligos iš dvasinės perspektyvos. Right. So ISKCON is a spiritual hospital for curing people who have those types of diseases. Tai yra ISKCONas, tai yra dvasinė ligonė, kuri gydo žmonės, kurie turi tokio tipo ligas. So the thing is, when you go into a hospital, don't be surprised if you see sick people. Taigi esmė tame, kad jeigu ateinate į ligoninę, nenustebkite, jeigu pamatysite sergančius. You got to expect that you'll see sick people. Taigi jau reikia taip nusteikti, kad matysite sergančius žmonės. But at least they're in the hospital. Bet bent jau jie yra ligoninėje. At least they've recognized that I've got to do something about myself. Bent jau jie tai suprato, kad reikia kažką daryti su savim. So that's one perspective on the situation. Taigi tai
tai yra vienas perspektyva, kalbant apie šitą situaciją. And Prabhupada gave sort of another version of that same example. Ir Krishna Prabhupada davė kitą versiją to paties pavyzdžio. That, you know, these lust, anger, and greed, and all that, these are like they're contaminations. Kad visi šitie dalykai, tai godumas, pyktis, pavydas, tai yra kaip užteršimai. Like if you get really dirty, it's just your body is contaminated. Jeigu jūs labai susitepate, tai jūsų kūnas užsiteršia. So, but then if you realize, wow, look, I'm really dirty, and then you decide, okay, now I will take a shower. Jeigu jūs suprantate, kad aš labai purvinas ir tuomet nusprendžiate, kad reikia išsimaudyti duše. And so now you're in the shower trying to clean yourself, but take some time. Dabar jūs esate duše ir norite nusiprausti, bet tai užtrunka šiek tiek laiko. Now, if someone comes by the shower and somehow they see you in the shower and you're still quite dirty, then if they think, look at him, he's so dirty. Ir kažkas gali užklysti ir pamatyti jūs duše ir gali pamatyti nepilnai švarius, dar purvo šiek tiek likę ir gali pagalvoti, tik pažiūrėkit, kokie jie purvini. Then it's not really, it's not really fear, actually. Tai iš tikrųjų tai nėra baimė. Yeah, fear. It's not, fairness. Netting. Okay. Yeah. We should understand that he understands he's dirty, he's trying to clean himself. That's good. Taigi jis supranta, kad jis yra purvinas ir bando išsiprausti ir tai yra gerai. So we should congratulate him, we shouldn't criticize him. Taigi reikia pasveikinti jį, o ne kritikuoti. So yeah, so these are a couple of ideas. Then there's another thing. Taigi yra tokių porą idėjų, yra dar vienas dalykas. That is that familiarity breeds contempt. Yra toks posakis, kad familiarumas, tai jisai sukelia tokį pasitenkinimą, atsainumą. Familiarity breeds. Taigi You understand? familiarumas sukelia nepagarbą. Panimacha. Yeah. Okay. Yeah. So when you're with the same person every day, for years, then the tendency is to focus more on the negativity. Tai, pavyzdžiui, jeigu esate su tuo pačiu žmogum, tuo pačiu asmeniu, kiekvieną dieną daug metų, tai yra tokia tendencija koncentruotis į negatyvius dalykus. And enviousness comes up. Ir tuomet ateina pavydas. Yeah, so anyway, okay, the point is, I think, what to do about it. Tai esmė tokia, ką dėl to daryti. Well, there's a few things that can be done about it. Yra keli dalykai, kuriuos galite padaryti. The first thing that can be done about it is, and I recommend this often, is you learn the 26 qualities of a devotee. Tai yra pirmas dalykas, kurį galite padaryti ir Maharajas tai dažnai rekomenduoja, išmokti visas 26 atsidavusios savybės. And so when you're with the devotees and you see that here is Geraldus. Okay, Prabhu, you see Prabhu. And you think, what qualities does he have? Ir kai jūs pamatote atsidavusį ir pagalvojate, kokias savybės jisai turi.
and try to appreciate his qualifications. Ir bandote įvertinti jo kvalifikacijas. And maybe every week or something, you congratulate him Ir galbūt kiekvieną savaitę jūs jį pasveikinate. that, you're doing this very nicely, you're doing that nicely. Tai, pavyzdžiui, jūs tą gerai atliekate, ar kažkokią kitą veiklą gerai atliekate. And this will help you sort of develop an orientation, like a perspective of appreciation. Ir tai jums padės išsiugdyti, išvystyti tokią orientaciją, tokį požiūrį dėkingumo. So that's a very nice thing to do, to appreciate the good qualities and express appreciation for the good qualities of devotees. Taigi yra toks labai nuostabus dalykas, kurį galite daryti, tai įvertinti tas geras savybės atsidavusių ir tai išreikšti, paskatinti tos bhaktus. Appreciate the service the devotees are doing. Taigi įvertinti tą tarnystę, kurią daro atsidavusiai. And if all else fails, we can follow the advice of Srila Bhaktisiddhanta. Ir jeigu viso tai nesuveikia, tuomet mes galime šios Bhaktisiddhanta Sarasvačio patarimo klausyti. In the morning, beat your mind 100 times with a stick. Taigi ryte savo protą muškite 100 kartų su lazda. In the evening, beat your mind 100 times with a shoe. Ir vakare 100 kartų muškite savo protą su batu. Yeah. And during the day, if your mind goes off track a bit, beat it a few times extra. Ir jeigu dienos bėgyje protas nukrypsta kažkur į šoną, tai dar papildomai jį primuškit. But personally, I really like this idea of trying to appreciate the actual qualifications of the devotees. Ir Maharajui labai patinka šitą idėją, kad įvertinti tas atsidavusių kvalifikacijas And expressing it. ir išreikšti tai. Then you develop like a new good habit. Tuomet jūs išsivystote naują gerą įprotį. Otherwise, the thing is, if we're just on automatic pilot, then our tendency is to focus on faults. Ir jeigu mes tiesiog taip veikiame autopilotu, tuomet yra tendencija fokusuotis į neigiamas savybes. We were here is some of the background to the Battle of Kurukshetra. Taigi čia yra visas tas prieš tai, kas vyko Kurukšetros mūšyje. There was a competition between Yudhisthira and Duryodhana one day. Taigi buvo vieną dieną tokia varžymasis tarp Yudhishtiros ir Arjunos. Net, Duryodhana. Duryodhana is the chief bad guy, right? Taigi Duryodhana tai toksai labai vadovas. And Yudhisthira is the chief good guy. Ir Yudhishthira tai yra geras vadovas. Yudhisthira was told, go into Kaunas and find someone who is worse than you. Ir Yudhishthirui buvo pasakyta, nueik į Kauną ir surask ką nors, kas yra blogesnis už tave. And Duryodhana was told, go into Kaunas, find someone who is better than you. Ir Duryodhanai buvo pasakyta, kad nueikite į Kauną ir suraskite ką nors geresnį už save. Yudhisthira came back later on in the day. Ir Yudhishthira atėjo vėliau, tą pačią dieną. And he said, I really tried. I tried my best. I just could not find anyone worse than me. Ir Yudhishthira sakė, aš labai stengiausi iš visų jėgų, bet neradau ko nors, kas būtų blogesnis už mane. And Duryodhana came back and said, I tried. I just really tried, but I just couldn't find anyone better than me. O Duryodhana atėjo ir sako, aš labai stengiausi, bet neradau nieko geresnio už save. You get the idea. Turbūt suprantate tą idėją.
It's the on a foundational level. It's a question of your attitudes. Taigi tame esminėme lygyje tai yra to požiūrio klausimas, nuotaikos tokios. So we have to cultivate Krishna conscious attitudes. Taigi mums reikia kultivuoti Krishna sąmoningą požiūrį, nuotaiką. There's some thoughts on the subject. I mean, sometimes devotees do seminars just on this subject. Taigi tai keletas minčių šią temą. Kartais atsidavusiai rengia visus seminarus šią temą. Hare Krishna. Yes. Isn't that Duryodhana said that there is no one is better than me? I thought I said that. Didn't I? Yes, but I thought that he said Duryodhana. Duryodhana. Yes, okay, sorry, maybe it's my mistake. I just thought that he said actually everyone is better than me. No, not Duryodhana. It was Yudhisthira. Yudhisthira said, I tried. I couldn't find anyone worse than me. Yeah. Yudhisthira. Thank you. Duryodhana said, I tried and tried and I tried. I couldn't find anyone better than me. Taigi It's okay. patikslinimas, kad Duryodhana laikė save pačiu geriausiu, jo toks buvo požiūris išdidus, dėl to jis nieko nerado už save geresnio, o Yudhisthira laikė save labiausiai puolusiu, dėl to jis nerado už save kažko blogesnio. Right, and so Trinadapi Sunichena, we need to cultivate humility. Taigi Trinadapis šitas posmas, tai reiškia, kad kultivuoti nuolankumą. It'll make it easier to appreciate devotees. Ir tuomet dėl to nuolankumo dėka pasidaro lengva įvertinti stavusius. Prabhupada was being driven in New York. He was being driven from the temple to the beginning place for the Rath Yatra. Taigi vieną kartą Šrila Prabhupada vežė iš šventyklos į Radayatros vietą. And he asked the driver, who is here for the Rath Yatra? Meaning, of the senior devotees, who is here? Ir jis paklausė vairuotojo, kas iš vyresnių atsidavusiųjų atvyko Radayatrą Niujorke. And the driver answered, this Swami and that GBC and this temple president and, all these devotees. He said, all the big devotees. Ir jis pasakė, tas Svamis, tas GBC, visi tie dideli atsidavę. All the big devotees. Prabhupada said, I am the only big devotee. Ir Šrila Prabhupada pasakė, aš esu vienintelis išaukštintas atsidavęs. If we ever start thinking we're big devotees, we should know, yes, I'm a big fool devotee. Tai jeigu kartais galvojate, kad jūs esate išaukštintas atsidavęs, tai tuomet reikia suprasti, kad jūs esate labai didelis kvailys. Quailis. Bolshoi Quailis. Okay, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.